Okay, so mo ni tutorial og double minimizer. So, diri na ko sa my documents gisave akong file. Dayon, kapihon nimo ni kaning Windows mode og Hawk DLL. Kapihon nimo na ibutang nimo diri sa videos or sa desktop basta dili siya sa documents sa ibutang. So gibutang na ako so mo ni duha na. So ako na siyang gipin to taskbar. So mo ni na akong gipin para usa ka click ra di na ako mag-open ani. Pati pod katong kuan kani ako ni silang gipin to taskbar no. Na so mo na ni sila na kanya usa. So click na ako ni so since dako mo kog screen so kaning 1024 760 akong gamiton, minimize dayon ato kag open. Akong settings is kana, then dapat same siya sa imong Windows. Na then English na save then start mo hulaton nimo na paghulat nimo ana then ari kas normal. Okay, then pag click na press kag F12 so mo kuan siya mo minimize so type password dayon ari kas Biki human F11 is pa-minimize no sa so minimize sa nimo karyot F11 i-open ra nimo usa na pod nga kuan nga akong gipintas barba so Windows 2 na same gyapon dapat og unsa tong unang Windows nimo para pareha sila size dayon kini pwede nimo ni start balik pero pag start nimo dapat pag start nimo ana so nigawas i-drag nimo ni sa tunga para dili mo dako tong usa. So pabuto nimo nga mo play okay. So palong then i-click rin bisag asa. Click kag normal, click then F12 na pod. F12. So mao na to. Dual na. Dual na siya. Nga na lang ka simple. No, F11 ra no minimize. Ana lang.